Di dunia maya, denim head seringkali terkenal dengan sebutan gak pernah nyuci jeans atau jarang nyuci jeans. Tapi itu sebenarnya gak cuma di dunia maya aja cuy. Di dunia nyata juga kayak gitu. Alasannya kenapa sih mereka kayak gitu? Itulah yang akan kita bahas di Darahku Biru Denim 101 hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ke channel kita dulu untuk dapetin info seputar denim, fashion, dan juga lifestyle. Jadi memang bener, anak denim itu jarang nyuci jeans. Tapi alasannya itu beragam sih ya. Nggak cuman karena satu alasan, yaitu contrast fades yang dicari sama denim head nih. Emang populernya itu kenapa anak-anak denim tuh bisa nggak nyuci jeans sampai 6 bulan gitu, atau setahun, bahkan ada yang 2 tahun dia pakai baru dia cuci tuh. Nah, pasti lo bertanya-tanya nih, apakah itu sehat buat kulitnya mereka? Atau mungkin itu bisa bikin kulit kayak gimana gitu? Pasti lo bertanya-tanya. Gue pun sama. Dulu pas gue kecil, pas gue awal baru main denim lah, pas itu gue pakai Mischief. Itu gue juga pernah baca di forum, itu jangan cuci jeans lo, jangan cuci jeans lo gitu. Itu tuh tahun-tahun berapa ya? 2010-an kali ya, atau 2012-an gitu. Nah, ternyata ada penyebabnya cuy. Pada saat itu, di forum itu sempat gaduh dengan statement dari Nudie Jeans yang bilang cuci jeans itu seenggaknya setelah 6 bulan lo pakai, baru lo cuci. Tapi sekedar info buat lo, apakah itu sehat atau enggak kayak gitu? Sehat. Asal lo tetap jaga jeans lo cuy. Gue udah pernah bikin videonya ya, lo nonton aja. Tapi ya gue jelasin sedikit di sini, ya lo jemur ya kan, penyimpanannya yang baik gitu. Jangan sampai lo tuh cuman pakai doang gitu ya kan, atau lo cuman semprot doang gitu ya kan. Semprot tuh cuma bikin wangi cuy, gak bikin bersih. Oke? Nah, lanjut lagi nih. Apakah benar sih cuman gara-gara contrast fade saja yang dicari? Sebenarnya enggak. Alasannya itu lebih dalam dari itu. Alasannya adalah karena anak denim itu harus peduli sama lingkungan. Jadi kalau lo tahu, jeans itu ada 2 tipe. Ada yang raw atau dry atau unwash biasanya ya. Sama ada yang udah wash atau pre-wash biasa orang juga sebut. Jeans itu dalam pembuatannya mereka itu melalui proses pencucian juga. Nah, pencucian ini menghasilkan limbah cuy. Karena pada proses pencuciannya itu digunakan banyak sekali bahan kimia di dalam pembuatan jeans. Gue pernah baca dalam beberapa artikel, katanya dalam 1 tahun di dunia, jeans itu bisa diproduksi sampai 2 juta pieces. Itu yang dibikin ya, belum yang nggak kejual. Itu limbah lagi, ya kan? Nah, makanya jeans sekarang banyak yang menyuarakan soal sustainable jeans. Jeans yang memang ramah lingkungan, jeans yang tidak menyebabkan limbah yang merusak, itu udah banyak nih sekarang. Salah satu contohnya, ya Nudie Jeans tadi. Disclaimer, ini bukan sponsor ya buat Nudie Jeans, tapi ini pure apresiasi kita kepada Nudie Jeans. Karena dia memang salah satu pionir dalam sustainable jeans, dan bisa dibilang top of mind lah kalau kita ngomongin sustainable jeans. Jeans mereka itu, setahu gue ya, memang dari proses produksinya sampai akhir itu tuh 100% organik semua. Bahannya, terus step-stepnya juga, ya produksiannya organik lah intinya. Dia bener-bener, kalau bisa dibilang jeans vegan kali ya. Itulah sebabnya kenapa kita sebaiknya mencuci jeans itu ya 6 bulan sekali, atau lo bisa juga setahun sekali kalau lo berani. Tapi kalau gue sih enggak ya, pribadi gue sih rata-rata 6 bulan sekali. Ini kayak jeans yang gue pakai, ini udah 1,5 tahun gue pakai. Ini baru gue cuci 2 kali. Biar apa? Ya biar tadi kita ikut menjaga lingkungan coy. Gak cuman lo doang yang mau hidup di dunia ini coy. Pikirin orang lain, pikirin makhluk lain, jangan egois. Gue tahu lu selalu mikirin diri lo sendiri ya kan. Nah, fadingnya itu bonus buat lo. Karena kan gak semua orang juga pengen celananya itu contrast fades ya kan. Gak semua seleranya sama. Ada juga yang lebih suka emang kelihatan vintage, kelihatan natural gitu ya kan. Nah, bicara soal sustainable jeans nih, gue pengen ngelanjutin dari statement Nudie tadi. Jadi Nudie ini gak cuma sekedar bikin statement soal gak mencuci jeans lama gitu lah. Dia juga bikin program EcoCycle dalam jeans. Kayak gimana sih EcoCycle itu? Ntar gue baca. Jadi EcoCycle jeans ini menurut Nudie adalah pertama fase break-in, dimana lo pakai pastinya. Terus fase repair, pas lo udah mulai ngerasa jeansnya ini ada yang rusak atau gimana. Terus lo reuse, yaitu lo pakai kembali jeans itu ya kan. Jadi lo jangan langsung buang atau lo beli lagi. Terus ada recycle. Nah, recycle ini nih sebenarnya yang bakal gue bahas lebih lanjut. Ini seru soalnya nih menurut gue.
Udah banyak nih dari brand-brand yang bikin jeans di dunia menerapkan 3 formula ini nih, yaitu repair, reuse, dan reduce. Untuk apa? Ya untuk menjaga lingkungan. Nah, dalam eco-cycle jeansnya Nudi ini, mereka juga bikin program untuk menunjangnya. Jadi kalau lo tahu, kalau lo pernah beli Nudi jeans nih, Nudi jeans itu guaranteed free repair forever. Jadi lo, misal nih lo beli Nudi di Jakarta ya, lo beli Nudi Jakarta, itu lo bisa lo benerin di store Nudi di Amsterdam misalnya kan, atau di Itali gitu, itu boleh. Atau lo belinya mungkin di Cina ya kan, ada nggak ya Nudi di Cina? Ya lo beli di Swedia langsung nih ya kan Nudi, nah lo benerinnya di Jonggol juga bisa tuh kalau ada Nudi. Nah Nudi juga ngeluarin koleksi-koleksinya yang memang dia recycle nih, ada yang namanya reuse collection sama rebirth collection. Lagi-lagi ini bukan sponsor ya, ini murni apresiasi aja gitu dari kita. Nah kalau reuse collection itu, jeans bekas lo dipakai lagi bahannya buat dijadiin patch atau dipakai buat bikin jeans baru lagi. Kalau rebirth collection ini agak beda nih sama reuse. Rebirth itu jadi bahan lamanya itu dihancurin sampai jadi material baru. Baru habis itu dibikin jeans lagi yang as good as new. Zero waste dan belum lagi material awalnya itu udah 100% organik. Jadi benar-benar sustain. Nah, karena dari tadi gue ngomongin soal Nudi mulu, kebetulan sebenarnya kemarin itu kita ketemu nih sama CEO-nya Nudi Jeans. Nah, coba kita cek. Hello. Hello. Mr. Joaquim? Yeah. Yes. Ini namanya Mr. Joaquim, teman-teman Joaquim. Hello, Mr. Martin. Hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, how is Indonesia? It's fantastic. Yeah, it's been a pleasure. Is it hot for you? The temperature? Yeah, it is. But we're mainly indoors, so it's fine. Okay. Does it really matter how often we wash our jeans? Do you think it's healthy? I mean, there's so many layers to this discussion, if you know what I mean. But I mean, to begin with, a lot of pollution and a lot of energy and a lot of like the climate impact in a product is actually from the consumer face. So and that doesn't apply just to denim; it applies to all clothing. And I mean, generally you destroy your clothes by washing them instead of wearing them. So, but then there's a second discussion there when it comes to like dry denims, and if you want to create your own look and everything like that. And I mean, the basic story that we've been selling for years is like, don't wash it for 6 months. And I mean, that's basically if you want these abrasions, really get them this vintage look with all the scars and everything like that. I mean, the longer you wait before your first wash, the more they bleed out. So if you want the big contrasts and everything, then you should wait as long as you can. I mean, some people like never wash them because they want that distressed dry look, but me, on the other, I used to do that for years. Nowadays, I'm doing the complete opposite. To be honest, I'm rinsing them straight away because I want it more like more of like a faded vintage. Yeah, vintage. Yeah, not so much abrasions. Yeah, so. But I generally know you shouldn't wash your jeans too often, though. But it's a little bit what I mean. In general, you shouldn't wash your clothes too often. But that's more of an environmental thing. But how? Otherwise, it's what kind of jeans do you want to create? In Indonesia, denim heads or denim users, raw denim. Yeah. They like these ideas. Yeah. You don't wash your jeans 6 months, 1 year, Yeah. and even 2 years. Yeah. Yes. Yeah, we have a lot. We have. They do that in here. Yeah. They want to get the contrast fades. Yeah, exactly. Yes. So they don't know about the benefits of environmental. No, but isn't that the sweet thing in the story that they're doing a good thing for the environment even without caring? Yes. In that sense, that's a sustainable way of living. Actually, even if they do it for aesthetical reasons, it doesn't really matter. I mean, it don't have to be boring just because it's sustainable. Yes. Can you tell us about Nudi Jeans eco cycle? I mean, the eco cycle is basically that. Reuse, reduce, repair, Yes. etc. I mean, it's basically what we've been doing for years and years and years, and a lot of others as well. But it's a simple way of addressing the fact that it's a circular thing. Because everything in the end is about circularity. It's about the second life. It's about making a product that actually lasts.
Yeah. Last forever, right? Yeah, but maybe not by you, but someone else takes over after you, or no? Yeah. So I can wear anyone's jeans in this world, right? Exactly. Yeah. So we're gonna ask you some questions Yeah. about your campaign, Create Tomorrow's Vintage. Yeah. What's the Create Tomorrow's Vintage campaign all about? Making stuff that you're proud of, making stuff that lasts a long time, and not producing shit that is thrown away after 1 or 2 times of wearing, which a lot of companies does. So we want to change that. So make vintage, not garbage, right? Exactly. You know your homework. Yes, Yeah. I read. Great. I personally, I have seen some of Nudie jeans in thrift shops Yeah. right now. So is it starting right now? Yeah, I think it starts now. We can see already that we sell a pair of dry jeans in Selvage in Sweden for like $200. A couple of years later, we can sell it for $400. So I think that we have already started to create our own vintage, and which I think is fantastic. Yes. Give some closing statement or a message to the world. Personally, at this moment, I think that we should buy maybe slightly more rigid fabrics in slightly more looser silhouettes. Okay. I think that's my message to the world. Okay. In Indonesia, for a fun fact, looser fit and more relaxed fit is maturing in here. Apa mature, bro? Adulting. Yes. Okay. Adulting. It's I for can us, tell it's you, in adulting. Europe it's the opposite. So maybe it's gonna come here. Okay. It's gonna come. Yeah. That's a cool fact, bro. Okay, I want you to repeat some words that is popular in Indonesia. Okay. Yes. Dulu pakai jeans pudar malu. Dulu pakai jeans pudar malu, Yeah. sekarang pakai jeans pudar suhu. Yes. Yeah. Good enough? Good enough. It's so good. Nah, lo barusan udah denger gimana penjelasan dari A. Joakim sama A. Martin ya. Gimana A? Nah, gue pribadi nih salut banget nih sama campaign terbaru mereka, yaitu Create Tomorrow Vintage. Jadi memang misi mereka itu jeans nudie itu nanti bakal ada banyak banget di thriftingan jeans ya. Nah, kalau kayak sekarang kan kita tahu thriftingan jeans itu ya selalu Levi's ya kan, Uniqlo ya kan, Lee juga gue udah mulai sering lihat muncul, sama Evisu tuh yang baru-baru ini ya kan. Nah, Nudie juga pengen kayak gitu nantinya, tapi bedanya mereka udah 100% organik, habis itu dia pengen bikin long lasting lagi. Gila gak? Makanya kita apresiasi sekali buat Nudie Jeans. Make vintage, not garbage. Nah, gue juga berharap nih brand-brand denim di Indonesia bisa mencontoh nih apa yang dilakukan Nudie Jeans dan jeans-jeans yang juga melakukan sustainability. Karena seperti yang kita tahu, jeans-jeans di Indonesia itu cuman anak-anaknya selalu mengejar fading aja ya kan. Jadi jangan cuman itu aja lah yang lo goreng ya kan. Lo juga bisa goreng, ya cintailah lingkungan. Seperti yang gue bilang tadi di awal, gak cuman lo doang hidup di dunia ini, bro. Jadi intinya, alasan kenapa anak denim jarang mencuci jeans adalah karena kita cinta lingkungan. Share video ini ke teman-teman lo yang memang jarang banget nyuci jeans, mungkin 5 tahun dia nggak pernah cuci ya kan, terus lo cium tuh jeansnya ya kan, lo bayangin baunya kayak apa. Subscribe juga, komen, like, dan share ya, pokoknya semuanya lo pencetin tuh tombol-tombol di bawah. Karena kita akan selalu hadir dengan konten-konten baru, dan juga jangan lupa nanti nonton podcast kita terus. Karena kita akan hadir terus dengan podcast-podcast yang akan bikin lo nambah insight dan juga pengalaman baru dalam mengobrol. Sampai ketemu di Denim 101 yang selanjutnya.